Maayong adlaw mga katanggol, di mata na punta diri no sayo sa kabuntagon. O pagbakod nato, gwapo lang gyapon. O kini si Tanggol. Apaguman ilabay dayon ato samtang naghulat ko sa ila ha. Ay pakondisyon sa nato ning ato Dili ni nga po ha. Kini atong motor natong gidaladala. Kini ang 1.5 Raider Sniper CRF 300cc. Mao na yung pinakabagtik na motor diri sa Barobo. Karon kay kondisyon naman kumbati na. Drive check be. So karon mga katanggol, mangdula na pod mi dito sa Santa Rita, pero wa mi kabalo kung asa na dapita. Pero ingon sa mong kauban dito daw na sa Santa Juana, sitio daw na Santa Rita. Karon mga choy na nami diri sa sitio Santa Rita. Iya ba? Lari sa tan? Balay sa akong classmate. Lari sa tan yan? Ha? Laro nga. Ano sabi? Five to shoot. Last 20. Shot lock off. Nice pass. 2 points. Guns. 25. 20. Basket. And 19 seconds. 1. 10 seconds. 5. Jersey number 13, jumper. 18 sa ilalim, 2 points. Score, 17 against 5. Bingo ang lead. 18 sa ilalim. 40 seconds. Nice pass sa ilalim. Jersey number 18. 1 point. Lumabas. Nice pass. 2 points. 14 to shoot. 10 to shoot. 5 to shoot. 2 points. Jersey number 13. Goes jersey number 1. Basket. And 1. 1 point. Papap dol. 14 to shoot. Exactly 2 minutes. 1 sa ilalim. 2 points. 1 point. 1 point lead. Barbo. Let's go. 1 point. Nice move. Basket. And 25. Nice moves. Nice pass sa ilalim. Easy basket. 3 seconds na lang, 3. One, two, three. Nice 2 points. 14 to shoot. 2 points. Papap dol. Kini kipahuman naman manguli dayon tang tanan. So karon mga katanggol, nabot na mi diri sa Tandag City, State Tagbina, Surigao del Sur.
So medyo gutom naman kay nagdula man may sarang Inita Coliseum. Ang kauban na nagpili-pili lag karne norte. Chicken joy na ni norte. Shout out. So mauro to mga katanggol, palig kog like and share and follow. Dagang salamat. Bye-bye.